Асалом асал. شما چیکار کردید؟ برای چیکار من اهمیت نمیدی؟ تو در همینجا بودی. بله. من کار داشتم و من اهمیت ندادم که تو اومدی و من نفهمیدم. من امروز چی تایید میکنم؟ من فراموش کردم که به تو گویم. من امروز تصمیم گرفتم از اینترنت یک نوع دستور رو دیدم که اون میرینگوی رولت نام دارد و با من خیلی پسند آمد زیرا طعمش به فکرم که بلذت بود و خیلی زیبا بود. برای همین من خواستم تو یک مرتبه سنجم. کنی همون خیلی براید همون دستور درست است یا نه؟ برای همین من به تو نگفتم. گفتم یک مرتبه سنجم اگر درست براید بعد به تو میگم یک جای برای تماشابینان آماده میکنم. آقای فرناز ما یک چیز را از خاطرمون برآوردیم. چی رو؟ سلام تماشابینان عزیز. سلام. این برنامه شیرینک است و من فرهناز با همراه اصلک به شما پختن هر نوع شیرینی ها رو یاد میدیم. انیخترش ما یک جای میآموزیم و در آینده قنادی مشهور میشویم. و تماشابینان عزیز چطوری که قید کردم و من به اصل گفتم اینجا من از اینترنت یک نوع دستور رو دیدم و این شیرینی نام دارد میرینگوی رولت و خیلی بلذت نمود به نظرم و خواستم که یک مرتبه سنجیده بینم. ولی مادام که اصل به اینجا اومد پس بیاید یک جای میسنجیم و میبینیم که این دستور درست است یا نه. میشود؟ بله. خوب. تماشابینان عزیز برای آماده کردن همین نوع رولت یعنی میرینگوی رولت که به همگان مشهور است با ما 700 گرم سفیدی تخم، 600 گرم شکر، 80 گرم کرخمال و اینچنین 40 گرم آبی لیمو لازم می شود. دیدی اونقدر محصولات زیاد نیستند. بله. خوب تماشابینان عزیز بیاید کار رو شروع میکنیم. برای این ما سر اول شکر رو با سفیدی تخم آمیخته میکنیم و با همراهی دستگاه لزننده لط میزنیم. تماشابینان عزیز اکنون ما سفیدی تخم رو با شکر لط میزنیم. هنسل جون. تماشابینان عزیز اکنون ما آب لیمو و کرخمال رو با سفیدی تخم و شکر که ما اون رو یک جای کمی لط زدیم آمیخته میکنیم. اینجا آب لیمو رو ما گرفتیم. همین قدرش 40 گرم می شود تماشابینان عزیز و شما میتوانید اون رو با قاشق چین کنید. آب لیمو رو همراه میکنیم. اکنون کرخمال رو نیز آمیخته میکنیم. حالا باشد همه این موادهای آماده کرده‌مون رو یک جای لط میزنیم. تماشابینان عزیز ما سفیدی تخم، شکر، آب لیمو و همزمان کرخمال، خاک کرخمال رو یک جای در دستگاه لزننده لط زدیم و اکنون آن رو میباید به ظرف مخصوص ریخته و به کجا روان کنیم؟ به یخچال.
ба яхдон не ба тафдон баръакс. тамошобинони азиз, барои он ки хамири омода кардаи мо дар лист яъне дар зарфи тафдон начаспад, мо онро бо ан ҳамин гуна қулинчаҳои махсус ки онро силиконӣ мегӯянд, яъне мондаем, дар он ҷо гузоштаем ва ин боис он мегардад ки ҳеҷ гуна хамир ва ҳеҷ гуна бисквит ба яъне зарфи тафдон намечаспад. Ҳа Асалҷон? бале. Ан акнун мо маҳлули омода кардаамонро дар ин ҷо мерезем. модарони азиз, ан акнун мо инро ба зарф мерезем. тамошобинони азиз, мо хамири омода кардаамонро ба зарф мерезем ва онро бо ҳарорати 180 дараҷа ба муддати 30-40 дақиқа ба тафдон равон мекунем. Ҳа Асалҷон? тамошобинони азиз, барои омода гаштани хамири мо 35 дақиқа лозим шуд ва ҳоло бошад мо онро ба рӯи миз мегузорем. анакнун фаҳмидӣ ки барои чӣ ба мо ан ҳамин коғази силиконӣ лозим шуд? барои он ки агар ҳоло мо анаминро намегузоштем, тамошобинони азиз, шояд хамири мо ба тоба мечаспид ва мо онро канда наметавонистем, вале силикон бошад хамирро бе ягон мамоният аз тани худ ҷудо мекунад. тамошобинони азиз, мо барои креми он аз хомаи 32% ва ҳамзамон як нави панир ки маскарпоне ном дорад ва хусусан барои пухтупаз омода мешавад, пешбинӣ шудааст. мо аз ан ҳамин гуна истифода мекунем. мо ҳардуи онро омехта кардем ва акнун онро ба болои хамирамон мемолем. Ҳа Асал? фаромӯш насозед ки дар вақте ки мо бо дастгоҳи латзананда яъне миксер лат мезанем, бояд ҳам панир ва ҳам хомаи мо ҳарораташ хунук бошад. азиз, ҳангоме ки шумо хамири омодакардаи худро, яъне хамири меренгови рулетро аз дохили тафдон мебароред, он андаке пасттар мешавад, вале роҳафтода нашавед, зеро одатан бояд чунин бошад. Асалҷон? тамошобинони азиз, барои дохили шириниамон мо аз банан ва малина, яъне тамашк истифода мекунем.
бале ба ҷои банан не ба ҷои банан мо ҳеҷ чиз истифода бурда наметавонем, зеро банан дар дохили он бояд бошад, муҳим аст буданаш, вале боз ба мо тамашк лозим мешавад, вале ба ҷои тамашк яъне малина мо метавонем аз қулфи на истифода барем. акнун мо бананро ҳар ҷо мегузорем. бале мисли малина. агар асал аз шириниҳои омода кардамон ва маҳсулотҳои он начашад, бемор мешавад. азбаски ҳоло дар бозору мағозаҳо тамашкро ёфтан номумкин аст, мо яъне намуди яхшудаи онро дастрас кардем ва шумо низ метавонед аз мағозаҳо пайдо намоед. анакнун тамошобинони азиз, мо рулетамонро мепечонем. тамошобинони азиз, ана ҳамин гуна рулетамонро мепечонем. коғаз ба мо барои печондан ёрӣ мерасонад, зеро печондани ин нави рулет андаке душвортар аст. ана ба мо корди калон лозим мешавад. асал бояд онро нарасад. ту як зарфи дигар биёр барои зиёдатии онро гирифтан. ин қисми зиёдатиаш ҳаст. анакнун мо бурида мечашем. асал ҳеҷ хел рулетамон бо маза омадааст. ана инҷо мегузорем. ана ним хел мегузорем барои боз ҳам зебо шуданаш. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинед, рулети мо омода шуд, яъне дастуре ки мо пайдо намудем дуруст будааст ва боваринок аст. шумо низ метавонед аз ан ҳамин гуна дастур истифода бурда ан ҳамин гуна ширинии болаззатро омода намоед. вале мо маззашро начиштем. бале, ман болаззат гуфтам, вале мо ҳоло мазаашро начаштем. биё мечашем ва мебинем ки бо мазза аст ё ин ки не. хуб, ана акнун чашида мебинем. тамошобинони азиз, ин нави рулет хело ҳам бомазза аст ва ширини бад ҳам нест. аз инро хӯрданаш нест хеле роҳатбахш аст. модарони азиз, шумо ҳам метавонед ба мисли мо ҳамин гуна рулетро омода кунед. бале, албатта ҳамин гуна рулетро бо истифода аз маҳсулотҳое ки мо дар боло зикр кардем омода намоед ва таъби худ ва наздиконатонро шод гардонед. ба ҳамзамон метавонед шириниҳои омода кардаатонро ба сомонаи инстаграми мо ширинак.tj равон намоед ва мо ҳатман
дархости шуморо ба инобат мегирем ва ҳамзамон ба шумо توفا میدیم тӯҳфаҳо албатта شیرینی هستند бале шитобед ва зуд омода кунед аз оддитарин маҳсулотҳо беҳтарин шириниҳо омода карда мешаванд. حالا باشد ما با شما خیر و خوش میکنیم تو برنامه نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید зеро мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. хайр Bye.